नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी औ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 17 तारिख 2026 शनिवार। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी धामरा भद्रक रे। आजिर नाटक एथु अंते कली जुग शेष। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पेंठ पाटकुरा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी ईश्वरपाल रासळ ढेंकानाल। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ओलाशुणी बहादुर नगर भद्रक रे। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी तुलसी देवी पेंडेल बरुणेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार प्रथम रजनी बरुणेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक बारगाल। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ओलाशुणी मेला जाजपुर। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी अनल भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी खुंटापड़ा चारिगड़ तेलकोई केन्दुझर। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी ओलाशुणी मेला जाजपुर। आजिर नाटक पणतकानी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी माँ जागुली यात्रा कमिटी बरुणेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी पुरुणा अमांग निहल प्रसाद ढेंकानाल। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। यात्रा धौली आज हेउछि तार शेष रजनी सुग बासंती पड़िया वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक चंडाशक। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार शेष रजनी चुनिंदा सात भौणी भद्रक रे। आजिर नाटक एका एका से एकलव्य। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी धामरा मकर मेला भद्रक रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सबीरा स्टेशन बाजार सर बालेश्वर। आजिर नाटक बऊ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी तलिया उदुला मयूरभंज रे। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी ओसकणा जगतसिंहपुर। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नुआ सड़क नुआपाटना तिगिरिया कटक रे। आज पुणी थरे सेई नाटक कटी कटी डबल कटी। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी बेलपाल राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक श्रीकृष्ण आखिरे सुदामालुह। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार प्रथम रजनी अट्री बाघमारी खोर्धारे। आजिर नाटक
ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଅପଣ୍ଡରା ମାଛଗାଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୁହାଳିଆ ଟୁକୁଣା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଦପା ନାହକଣି ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବେଗୁନିଆ ଭାପୁର ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଭରସା ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଦଣ୍ଡାଧାର କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ପାରିବେନି କେହି ଅଲଗା କରି। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଶିଲିପଦା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଣଗଡ଼ିଆ କପ୍ତିପଦା ଗୌଡ଼ ଗାଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କିଛି ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଉଦୟପୁର ବର୍ଡ଼ର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସଇଁ କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖୁସି ଆସିଥିଲା ରାତିକ ପାଇଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦୁର୍ଗାପୁର ଡୁବୁରି ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଡେମ୍ବୁର ଘାଟି ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ତାଳପଦା ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଅରିଶ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଞ୍ଚୁଘଣ୍ଟା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଛି ଛି ଛିରେ ନନି ଛି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଟପୁର କପ୍ତିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଇକଳା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାହାବଳ ମୁହାଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହାତିଆଗଣ୍ଡ ତାଳଚୁଆ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଉର୍ମୁଣ୍ଡା ବାଉଁଶପାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଯଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଖୁଣ୍ଟୁଗାଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।